Hey guys, good afternoon. It's 4:45. I'm on my way to Ganesh Guri now. I think today we'll make a short trip to Basistha off-road. It's a lovely weather today. নকবা এতিয়া ওপৰত যাব মাথা মাৰি যাবলৈ ক'ত যাবা নালাগে নালাগে এইটো ভৰিখন খুলি থাকিব আহোঁতে মাইঘলি হৈ পাথৰকুচি ওলাব পাথৰকুচিৰ পৰা ওপৰ পাথৰকুচি বুলি কোৱা এটা হেৰি আছে ওপৰ পাথৰকুচি কলে হৈ গ'ল বহুত আপ আছে দাদা আপৰে প্লেন জানা আগত আছে দেখোন আৰু এডভেঞ্চাৰ लो गया पेडल मारी था बहुत फीडबैक क्या नहीं प्रणदा Hey guys, so with this we come to the end of the video. I really hope you like the video and you'll subscribe and like it too. And you should really make a trip to Pilingkata Basistha. It's really a fun ride. Do let me know if you have any queries. Yeah, chalo, bye bye.